Ayan na guys. Patayin na natin yung kalan. At nakaluto na tayo. Ayan na guys. Luto na ang ating fresh Mickey. Ang ating fresh Mickey. Ayan na guys. Thank you for watching. Bye-bye. Ayan guys. Mag-isa lang tayo ng karne. Ayan, magluto tayo ng fresh Mickey. Ayan guys, papulain lang natin kunti ang ating karne. At ito yung Mickey guys. Fresh Mickey. Ayan guys. Ayan yung gulay na rin. Ayan ang gulay. Sibuyas, bawang. Ayan guys, lagyan na natin ng bawang. Ang bawang. Ilagyan na natin yung sibuyas. Sibuyas. Nikos-nikos. Ayan guys. Lagyan na natin ng sibuyas. Sumasayaw yung kawali. At paminta. Peng, peng, peng. Paminta. Nikos-nikos. Nikos-nikos lang natin guys. Para yummy. Post magic. Peng, peng. Ayan na guys. Na-magic na natin guys. Nikos-nikos ulit. Nikos-nikos. Lagyan na natin ng tubig. Ayan guys, lagyan na natin ng tubig. Buhos na natin guys. Taang. Ayan guys, mabuhos na. Pakuluin lang natin bago natin lagyan ang pansit. Tuyo pala, tuyo. Ayan, dito lang. Baka masobra, umaalat. Ayan guys, check natin yung pinapalambot natin na balat ng dragon. Kung malambot na guys, okay na. Pwede na. Medyo matigas pa guys. Ayan na guys, ilagay na natin yung fresh Mickey. Ayan guys, ang fresh Mickey nilagay ko na. At ating haluin. Mikos-mikos guys. Ayan guys, mikos-mikos natin guys yung ating fresh na Mickey. Ayan guys, hintayin na natin lumambot kunti para may lagay natin yung gulay. Guys, imikos natin ulit guys. At ilalim natin yung sa ibabaw para magpantay ang luto. Ayan guys, kunti-kunti na lang. Pag matuyo kunti, ilagay na natin yung gulay para lumapot. Ayan guys, lagay na natin yung gulay para makaluto na tayo. Ayan guys, buhos na. Mikos-mikos lang natin. Mikos-mikos para makapagluto na. Ay, dahil birthday ni Bayaw ngayon sa heaven. Luto tayo ng paborito niya. Lutong tison. At timonan. Shout Uslik, Pusa, Makdo. Luto ng dalawa. Tatlo pala. Ayan na guys. Pinis na lang. Ating niluluto, maluluto na. Ayan na guys, patayin na natin yung kalan at nakaluto na tayo. Ayan na guys, luto na ang ating fresh Mickey. Ang ating fresh Mickey. Ayan na guys, thank you for watching. Bye bye.